Susah, susah, susah. Kalau ada Cikgu S kan senang. Dia boleh tolong kita. Betul. Kan? Hmm. Oh, Cikgu S. Oh, Cikgu S. Cikgu S? Cikgu S? Oh, Cikgu S. Cikgu S. Ya. Cikgu S ini. Abang boleh tolong? Cikgu S. Cikgu S, tolonglah saya. Power kabel putus. Saya kena buat wiring baru. Tapi dia tak nak pecahkan dinding. Macam mana? Tak payah risau, saya ada solution. Kan ini solution. Ini ialah nama 𝐏𝐷𝗵𝗂𝗃. 𝐏𝐷𝗵𝗂𝗃 come with one pair. PVT stand for Power plus Video Transmitter. Dia carry power plus video over satu coaxial kabel sahaja. Ini boleh support up to 2 megapixel punya AHD, TVI, CVI, CVBS punya signal input. Recommended punya distance is less than 100 meter. DC 36V adapter special used for 𝐏𝐷𝗵𝗂𝗃. This is the simple diagram of the 𝐏𝐷𝗵𝗂𝗃. Now we show you the demo. At the transmitter side, we connect the camera power and the video to the PVT. Dengar-dengar hanya connect to the single coaxial cable. At the receiver side, the video cable from the PVT connect to the DVR and the power input connect to the DC 36V adapter. DC 36V adapter masuk through the PVT. Ini PVT dia akan convert DC 36V to DC 12V and supply the power to the camera. So, you jangan worry. Kan senang, problem sudah settle. Wah. Senang. Thank you, Cikgu S. Tebang tinggi si burung mulut sehingga hinggap di dalam hutan. Jangan segan untuk mencari. Malu bertanya sesat jalan. Cikgu S. S for security. S for Sharon. S for